एक्टिविटी अच्छे कि ना से टेस्ट चलती अमेरिका जोर तो पैसा पत्र किसी ना तेणु आम फरेन बैंक रखी टेस्ट करूँ कौन टेस्टिंग करने पैसा दरकार ना नहीं आम तो टंका जिंदा आम फरेन बैंक रखा तुम निज घर बैंक रखी था तो कितने उल्लू हो मुझे कहूँ तेणु कहूँ तेणु बंधु सत्य प्रत्येक लोक धीरे आते जेते माठू मात मुझे दरपड़ा काठ माने मुझे सत्य घिनिक आसी से चलैली तेणु क्या धर्मांतर ग्रहण कराना से आसी से सत्य हाँ तार डेभलपमेंट भितर से बदली जीव से अलग आम हिंदू तो धर्मांतर ग्रहण ना तेणु आप कहते ना सत्य जापर आप ब्लड आप जीन आप जीन की कैलकुलेट कर जीन रो स्ट्रक्चर बाहर करके कौन कॉलेज से कौन कॉलेज टोटली डिकोडेड अच्छा जदि तंकर एजुकेशन ता लगी डिकोडेड कर देले बिहेवियर मिलिटरी के जीवो से डिसाइड हो ना लेफ्ट राइट कर दे जीवो समझना शिक्षक है पारे शिक्षक बात है आरंभ हो गला काम जनकर एक्सपोजर और जनकर सोशल एनवायरनमेंट तार पर्सनालिटी अनेक भाव में डिटरमाइन करे not that he is born with some potential not that he is born with some स्वतः तार जो सोशल नॉट दैट प्रथम धाटा जाने पाइले सोशल कंडीशंस इन्फ्लुएंस करे किंतु नॉट दैट जोडा कहउछन्ते दैट हैज बीन प्रूव्ड बाय द अमेरिकन्स से आई सी गिनी जेनेटिकली प्रूफ माने जेनेटिक ऊपर से पृथ्वी रे एमिति कोनोसी कोटि कोटि लक्ष लक्ष प्रोफेशन अछि आमे कोनोसी मनुष्य को डिटरमाइन कर दे पारे जे तारा एटा स्वतः से एई प्रकार प्रोफेशन रे रहिबो लक्ष्य लागे जे इम्पॉसिबल लक्ष्य सर्विस से नहीं अछि कोन टाइप वो टाइप पे फिटिंग करे बेसिक टाइप गुडा और बेसिक टाइप ये गोटे मिथ हम भाबुछि अरे अमेरिका रे होउछि मिथ नहीं भाई आमे हम सोसाइटी देखिते कि किछि लोक आपण देखिबे देखन से भाई नेचर से माने कोन ओटे कले तार वर्ल्ड वाइज आपण 100 टका दियंतु अरे ता का वर्ष पर से आपको आमे चाले चाहू अमेरिका से आपण टेस्ट करी कहि देले जे आपण एई भली लोक सेठी कहि जाइथिले एई भली लोक आपण सेठी कहि जाइथिले ना मो सोशल कंडीशन से पेली पाले के सेठी दितला आ सेठी को अनहापी आपण आइछन्ती आ कोन गोटे गधटा जब आप समुद्र पहरेबे गध किए समुद्र किए छाड़ से वाले तो यहीटा बर्तमान अमेरिका चली आम इंडिया चलना कौन जान जी जहाँ हम जोठिकी जीव जी मना कर अरेस्ट करूशा कितने मूर्खता जापे जी गोटे पिला जीव स्कूल में पहुँचो हेडमास्टर कह आगे हम 7th क्लास एडमिशन देवी यस गुड बॉय बस कौटी तापर कहो मु जीवी यस यू कैन गो बिकॉज़ देयर इज नो एग्जामिनेशन अच्छा एग्जामिनेशन जदि नाही विद्या कोन इना हमर हेछि ना नहीं आप देखो काली सुनिलु पढ़ पास नहीं ऑल पास कोन एग्जामिनेशन नाही और पास किन हो अरे सो एग्जामिनेशन नाही और पास फेल हो से ई अवस्था हम हम चूज करि पाबो ये तो भगवत गीता रे एई भरा निश्चय आपण निज चरित्र देखंतु आपणकर विलास प्रिय लोक आपन सन्यास शिखेबी हम विलास प्रिय लोक विलास रही तार पतन हो ना से कम करू 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 विभिन्न घात प्रतिघात होते और आगे क्वेश्चन कौन कर in a war morality does not trump it is the moral military superior power that becomes that wins गोटे वार रे युद्ध रे सर कृष्ण जदि जदि कौरव माने युद्ध जीति थांते कृष्ण would have been a devil because पांडव जो won the war कृष्ण became lord and कृष्ण became a hero किंतु गोटे वार रे जेकोन दुई पक्षरु गोटे पक्षर जितिबो को पक्षटा जा पक्षरे बेसी मिलिटरी स्ट्रेंथ अछि नॉट दैट तार जदि मोरल स्ट्रेंथ बेसी अछि से जितिबो सेतरे के माने कहि परिबे नाही तो मु भाबुची जो युद्ध रे प्रथम आरंभ होती भगवत गीता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदात्सव कौन ताको शब्द मिलनु था ये जो कुरुक्षेत्र आप देखुछंती धर्म ही प्रिडोमिनेट करिवो
କାହିଁକି ନା ଯଦି ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବସିବି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ ଯୋଉ ପାୱାର କୌଣସି ପାୱାର 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିକିରି ସଫା କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 5-7 ଦିନ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ଭୀଷ୍ମ ଆଜି ପାୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ କହିବି ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ କଣ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣ ଭୀଷ୍ମ ମାରିକିରି ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ 5,000 5,000 soldiers of Pandavas ମାରିକିରି ସଫା କରିଦେଉଛି କି ଭୀଷ୍ମ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ମାନେ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଣ ନଥାନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଯାହାର ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସେ ଆଜି 10 ଦିନ ବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିବ ସରେଣ୍ଡର କଲା ମାନେ ଏ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ କିଅ ଆମ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହେଇକି କେଉଁ ପାଟନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ତେଜ ଅଛି ପାଟନା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଏ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଲା ଗୁଡ଼ା କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଡାକି ନେବ ତାର ଗୋଟେ ଗଛ ଉଡ଼େଇ ରାତି ସୁଦ୍ଧା 2ଟା ଯୁଦ୍ଧ 10 ଦିନ ଚାଲିଲାଣି 18 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ଚାଲିଲାଣି ଯା ଏ କରିବ ଏଇ ଗଲାବେଳକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପ୍ରଣାମ କରୁ କିରେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ହେଉଛି ଏପିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେ କଥା ବୁଝେଇବା ଅଲଗା ଏପିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମିତ୍ର କିରେ ଅର୍ଜୁନ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲ ପଚାରିବାକୁ ଆପଣ ମରିବେ ଟିକେ କଥା ଦେଖି ଉଡ଼ାଟା ଚଷମା କରିକି ଅନେଇଲା ତାହେଲେ ଭାଇ ଏଇ କଥା ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଲୁନି କାହିଁକି ଓଲା ପିଲା ଯଦି 10ମ ଦିନ ଏ କଥା ତୁ କହିଲୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଲି ତ ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବି ସେ ମୋର ଯେମିତି ନାତି ତମେ ମୋର ସେମିତି ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବଳକୁ 5,000 ଉଠେଇଦେବି ଆଡ଼େ ଅର୍ଜୁନ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାରୁତ ସେ ଦେଖିବି କାରଣ ତା ବାଣ ବି ଆଙ୍କ ବାଣ ଚାଲିବ ସେ ଘଟଣା ଚକ୍ର ଏମିତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ 5,000 ମାରିଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ପଚାର କ'ଣ ବି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତ 5,000 ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଲୋକ ଏମିତି ରାଗିକି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କାହିଁ କହିଲୁ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହାଉ ଡୁ ଡାଇ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ସେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍କୁରିଲା ଆଜିକାଲି ହଉ ହେଲା ଯା ଅମୁକ କଥା କହିବୁ ସେ ଅମୁକକୁ ଡାକିବୁ ସମୁକକୁ ଛିଡ଼ା କରିବୁ ମୁଁ ଧନୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଓ ମୋତେ ବାଣ ବିଦ୍ଧ କରିବୁ ମୁଁ ଟଳିକି ରଥକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବି କମ୍ ବଡ଼ ପାୱାର ତାର ଭୀଷ୍ମର ଆଚ୍ଛା ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କରିଦେ ଦ୍ରୋଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଧିବ ଦ୍ରୋଣ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କି କଷ୍ଟ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଭାଇ SDO ରାତିରେ ଆସିବ ମୋତେ ଶୋଧିବ ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତତେ SDO ଶୋଧିବ ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହେଇଛି ନା କ'ଣ SDO କ'ଣ ଶୋଧିବ କ'ଣ ତମେ ଆମ ଟଙ୍କା ଖାଉଛ ଏଠି ବସିକି ପିଲା ପାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ରେସିଓ କ'ଣ ଏତେ କମ୍ ଅଛି ଏଇଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୋଧୁଛି ଦ୍ରୋଣକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦରମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋଲଜର ଗ୍ରେଟର ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆପଣ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତେ ଏଇ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତେ ଏଠି ଆସିକି ବସିକିରି ହିରୋ ବନିଥାନ୍ତି କାହିଁ ଗୋଟେ ତ ପାଣ୍ଡବ ମରିବା ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବୀର ମରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଘଟଣା ପରେ କହିଲି ଯେ ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ନ ମରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ନ ମରେ ତାହେଲେ ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ମୋତେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରରେ ମାରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମାରିପାରିବେ ସୋ ଏଇଭଳିଆ ପାୱାର ଯାହାଙ୍କର ଥିଲା ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶଲ୍ୟ କୃପ ୟାଙ୍କର କିଏ ତା ତୁଳନାରେ ମତେ କର ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୀମ ଇଜ ନୋ କମ୍ପାରିଜନ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମ ଭୀମ ୱାଜ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ଫିଜିକାଲି ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି ଗଦାରେ ତାର ଟ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ଟରେ ଇଏ ଫିଜିକାଲି ନା ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କେମିତି ଖସିଯିବ କେମିତି ମାଡ଼ଟା ଏଲିଭେଟ୍ କରିବ ସେ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ଟ ସେ ସବୁ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାରରେ ଦେଖାଯାଏ କୌରବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନୋ ମ୍ୟାଚ୍ ତାହେଲେ ରିଏଲ୍ ଲେଗିଂ ଭଗବାନ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଭଗବାନ ଦି କସ୍ମିନ୍ ମୋରାଲିଟି ତେଣୁ ୱାର୍ରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ପାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଜିଣିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ହାରିଯିବୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ତାଙ୍କରି ବମ୍ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଫୁଟୁଛି ନା ବମ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା ଅଛି ଘଟଣା ମୋର ପାଖରେ କହୁନି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମୋରାଲିଟି ଜିଣୁ କି ନ ଜିଣୁ ଅନ୍ତତଃ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଜିଣି ପାରିବ ନା ଚାଇନିଜ ମାନେ ଯୋଉ ଡିସେଣ୍ଡ କଲେ ଆମ ଅଏଲ ଟାଙ୍କି ଆମ ତେଲ ଟାଙ୍କି
दिब्रुगढ़ आसाम भूलिभाली गले से बाटे मिलिट्री आसुच्च 15 किलोमीटर अच्छी आगे पारे कैप्चर कर था दिल्ली जाए सरेंडर कर देना ना कौन थे आम आम से तो तेल एत कि बुढ़ा ना टाण किसी चली पार ना अरे 15 किलोमीटर दूर बस कहीं कहीं जान मिलिट्री हिस्ट्री लोग जानती ना तो कंकरिंग आर्मी आसूसी हकीकत सिनेमा देखिए आसिक 15 किलोमीटर दूर अच्छा चाइनीज परिष्कार दिशुं आगे आगे किंतु यहाँ पेट्रोल टांकी आसुना कौन से खाली पेट्रोल टांकी ऑयल फील्ड नहीं जाते ऑयल फील्ड ताहले बर्तमान आम टोटाल सरेंडर करते आम कौन उड़ा जहाज उड़ो ना कौन चलो तेणु आखि बुझी बम्बे पाखे अम्बा पाखे जो पाइलु तेल बर्तमान खोलिबार लगी साढ़ू गला बेलू अत तो तेल एठू तो मिल नेहरू कहीं कहले आग तेल पानी बंद कर नखा पचे तोराणी बंद कर आग तेल तेल न तेल हम तोराणी तोराणी सब छड़े नहीं लियो कौन गांधी कथा बोले राजी हेबे नहीं केने कारण हम मोरल पावर पड़ी ना हमर पड़े मिलिटरी पावर सब बेले जेणी पारिबो और लोग माने जेणी पारिले ना से इक्वल केते हला मु कहू नहीं मोरल मु कहूची वार फील्ड रे मिलिटरी मोरालिटी रे जीवार संभावना अच्छे महाभारत धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहीं आग कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहीं निकला टेस्टिंग ग्राउंड फॉर मोरालिटी आप जीणी आप हारना सत आसमी देखिए बुद्धि जीणी है ना आसी चलो पड़े धन्यवाद बहुत कोचिंग देला सात सौ सारे देले मिले गेला सब सास ना घर के मु तो जाऊ नहीं कौन क्वेश्चन थला मु के सुने so it's cosmic drama is information one recreation one or union one तार ओरे मोरिया कोना की माने सर हमर जो कहले हमें कॉस्मिक ड्रामा रे हम तो कॉस्मिक हॉरर भन करबा ये जे रिक्रिएशन कारण इनफॉरमेशन प्रोसेस चली रिक्रिएशन प्रोसेस चली रिव्यू प्रोसेस चली तो तापरे प्रोसेस कर आपणकर कस्मस रे जो घटना घटी ये पुल देखो आप आंगुठी केमती बसछ आपण बसछ हाथ के बताइए समते भी बसछ आपण काहे जे बोलछ आपण कहबे हाथ को हाथ छंदी हेछि आपण कहि परबे नै आपण अरे मु जानि नथि हाथ बात हेछि ता माने ये इंडिविजुअल इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉस्मिक इंटरफोर्सेस वर्किंग ताको गोटे दृष्टि देखा जाए सेटा जे दृष्टि पाई नै से केवल इंडिविजुअल रो देखियो मुई अछि तारा बाबा कोडेला मो बाबा रो बाबा कोडेला तार बाबा कोडेला ना मरि कोडे गले कुआडे गलेडी सब एठी असली ब्लड रो बाहरी तम गोपा पणजा ता पणजा कहले से फायदा है राजस्थान आ दिए जो मु कहले ने सो इसका कौन कहले गरीला ग्रैंडफादर्स गरीला वाइफ ने मैं आपको ये स्पेस सब नहीं पूरा मनुष्य को रोग न गरीला को रोग लागो तो बाहर से भीतर माइले से मानव जाति को बंच कर बुझिल कॉस्मिक का हम कॉस्मिक होती इज इंडिविजुअल इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टोटल रेस्पॉन्स of the totality of the life. So now evening drama is come to a conclusion. I thank sir who was just coming out to the second floor after the word Narayan. But he has to stand here for 1 hour and speak and to give us knowledge. And this is the divine drama we are here. But so many times I have requested from the universal Ganesha that let us start everything on time. And we are also hearing the musical things, it is also beautiful. But I will request again, let us not get the hindrance for others' pleasure. We should start in time, so we can end in time. And we will give others opportunity for a learning process. We are here by blessing of divinity. We are really happy because my friend, our friend Professor Aditya Mahanti,
which initiated this drama here. And here we have to support the cause for loving each other, because our drama will never end. We have to love each rest of the universe for our own glory, for our own Ananda, Paramananda. Thank you very much for coming. ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କୋପ ହବ। ମୁଁ ତ ଆପଣ ଖାଇଲେ ମାନେ ଖାଉନଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ आराम से काम तो ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାଏ ବାଇଚାନ୍ସ ମୋତେ କିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କରିବ, କାହିଁକି ମୋର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ହଠାତ୍ ଖବର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅମୁକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେଟ୍ରେ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଡମିଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହୁଛି ଆଡମିଟ୍। ମୋଡ଼ୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ସବୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ବୁଲୁଥିଲା ସଡନଲି ତାକୁ ଲାଗିଲା ଅମୁକ ସାର୍ କ୍ଲାସ ନେଇଯିବି, ସେ ଆଇଛି ତମ କ୍ଲାସ ସରିଲାଣି, ତମେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ପଢେଇବ ନା ବୁଝିଲେ ସାର୍, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଳୁଙ୍ଗା କରିବା ଅର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ମୁଁ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ କେବେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବି ନା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କରିବି ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ ଆଇଛି କ୍ଲାସରେ ବସୁ ଭଲ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମ କ୍ଲାସର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରହିବନି, ଆମର ଟାଇମ୍ କନସସ୍ ନା କହିଲେ ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ସେ ଟାଇମ୍ କନସସ୍ ମୁଁ ନୁହଁ, ହଁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବି ଗଛ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିହେବନି, ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣେ ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ହସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କାରବାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଭାଇ 10:30 କ'ଣ, କାଲି ସକାଳ 10:30 କ'ଣ ହେଇଯିବ କ'ଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଆମ ଟାଇମ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଅଛି, ତାହାର ଟାଇମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଭାଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ ଖୁସି ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଗପି ଗପିକା ଯିବା, ଇଚ୍ଛା ଢେଙ୍କାନାଳ ଠାରୁ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ହିନ୍ଦୁରେ ଯିବା, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ? ତମ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖ, ଆର୍ ୟୁ ହାପି ଅର୍ ନଟ୍? ନାଇଁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିକିରି ଅନହାପି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଅନହାପି ଲାଗିଲା ଜଳଖିଆ ଦିଟା ଖାଇଦେବୁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଛି। ନାଇଁ ଇଏ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, କ'ଣ ଖରାପ? ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତୁ ୟା ଅମୁକ ହଉ ସମୁକ ହଉ? ଆମର କେତେ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଧନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାର କଲେ ଆମ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଇଭିନ୍ ନଟ୍ ମି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହଉଥାନ୍ତି, ଆରେ କି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସତରେ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି, ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ, ଯାହା ରେକର୍ଡେଡ୍ ହେଇଛି ତାରି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ କେମିତି କରୁଛୁ, କୋଉଠି ଜଳଖିଆ ମିଳୁଛି କସରସ ରହୁଛି, ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେଇନି, ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ପଚାରେ ଏଇ ପାଣି କୋଉଠି ହେଲା, ଆଉ ଦେଲେ କିଏ, ସେ କାହିଁକି ଦେଲେ, ମୋ ଗ୍ଲାସ୍ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମୋ ଗ୍ଲାସ୍, ମୁଁ ଥରେ ପିଇଛି ଆଉ 2ଟା ଥର ପିଇବି।